बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दादा थे। इनका असल नाम शिबातुल हम्द था। इनको अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको इनके चचा मुत्तलिब ने पाल रखा था, क्योंकि इनके वालिद हाशिम की वफात इनकी पैदाइश से कुछ माह पहले हो चुकी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी पर कायम थे। ऐसी कोई भी रवायत नहीं मिलती कि उन्होंने कभी बुत परस्ती की हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 457 ईस्वी में पैदा हुए। इनके वालिद हाशिम अब्दुल बिन मनाफ और वालदा का नाम सलमा बिनते उमरू था। इनकी वालदा का ताल्लुक यसरब, जिसका बाद में नाम मदीना हुआ। इनके वालिद का इंतकाल इनकी पैदाइश से चंद माह पहले फलस्तीन के इलाके गजा में हुआ, जहाँ वो तिजारत के सिलसिले में गए हुए थे। इसके बाद इनकी वालदा इनको यसरब यानी मदीना ले गई, जहाँ वो 8 साल की उम्र तक रहे। जब वो 8 साल के हो गए तो इनके चचा मुत्तलिब ने इनको वापस मक्का ले आए। चचा मुत्तलिब की वफात के बाद सरदार मक्का और मक्का के ज़ायरीन की खिदमत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पर आ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 6 शादियाँ की, जिनसे 12 बेटे और 6 बेटियाँ पैदा हुई। आपकी पहली शादी सफिया बिनते जन्नात से हुई, जिससे आपकी पहली औलाद यानी हारिस पैदा हुए। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा थे। नाज़रीन गिरामी, यहाँ हम आपको बताते चलें, बाप के भाई को चचा कहा जाता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा, चाहे इनकी माँ एक हो या ना हो। यानी कबाइले अरब में बाप शरीक भाई को भाई माना जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पहली शादी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा पैदा हुआ, जबकि इसी बेटे के नाम पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कुनियत अबुल हारिस थी। हारिस हज़रत अब्दुल्ला की हयात में ही वफात पा गए, इसलिए उन्होंने नबूवत का ज़माना देखा ही नहीं। हारिस के 4 बेटे थे, नौफल बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन हारिस, अबू सफ़ान बिन हारिस और रबिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी शादी फातिमा से हुई। इस बीवी से आपके 4 बेटे और 5 बेटियां पैदा हुई। 4 बेटों के नाम जुबैर, अबू तालिब, अब्दे कहबा और अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। क्योंकि इन चारों की माँ एक ही है, इसलिए जुबैर, अबू तालिब और अब्दे कहबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। यानी इन चारों के बाप के साथ साथ इनकी माँ भी एक ही है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 24 साल हुई तो चचा जुबैर का इंतकाल हो गया। जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर और 2 लड़कियां सबहा और उम्मे हकीमा दोनों सहाबी हैं। दूसरा बेटा हजरत अबू तालिब, जिनका असल नाम अब्दुल मनाफ था। आप ही हजरत अबू मुत्तलिब की वफात के बाद कबीले बनु हाशिम के सरदार बने और आप ही अपने वालिद और भाई अब्दुल्ला की वफात के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती कबूल की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इलाने नबूवत के बाद उनकी मुकम्मल हमायत थी। जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, मुशरिकीन और कुफार को जुर्रत ना हुई कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्ती से पेश आए। माने अबू तालिब पर मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं। अबू तालिब के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ा बेटा तालिब बिन अबी तालिब, बाकी बेटों में जाफर तैयार, अकील बिन अबी तालिब और हजरत अली बिन अबी तालिब। चूँकि पहले बताया जा चुका है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी शादी फातिमा बिनते उमरू से हुई। 4 लड़के जुबैर, अब्दुल्ला, अब्दे कहबा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दे कहबा का नाम रवायात में मुकीम बिन अब्दुल मुत्तलिब भी आया है। उन्होंने नबूवत का जमाना देखा ही नहीं, ऐलान नबूवत से पहले वफात पा चुके थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तीसरी शादी लुबना बिनते हाजरा से हुई। इस शादी से एक ही बेटा अबू लहब पैदा हुआ, जिसका असल नाम अब्दुल इज़्ज़ा था। अबू लहब ने इस्लाम की दुश्मनी में सबको पीछे छोड़ दिया। इसको दर्दनाक अजाब की खबर देते हुए कुरान में पूरी सूरत नाज़िल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद
اس نے اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ کی بیماری کی وجہ سے دردناک موت مرا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اس کو اوپر سے پتھر مارے گئے۔ اس کی اولاد نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ابو لہب کی اولاد نے فتح مکہ کے موقع پر قبول اسلام کیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی خالہ سے ہوئی، جس سے اجل اور حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ روایات میں ہے اجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہ سکا، اس لیے آپ کی نسل آگے نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جن سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن ہی میں وفات پا گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے قبول اسلام کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد فرمائی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نے بے شمار شادیاں کی۔ آپ کی اولاد فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی چھٹی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں صرف ابو لہب ہی وہ بدبخت اور بد نصیب رہا، باقی سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں صرف ابو لہب ہی بدبخت اور بد نصیب رہا، باقی سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی یا پھر اعلان نبوت سے وفات پہلے پا گئے۔